ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आपण जदि निजर टाइमिंग्स को बढ़िया पाश्चात्य डाक्तरी औषध पछरे पड़िचंती एवं एहाकु सेवन करिकरी विभिन्न प्रकार शारीरिक मानसिक क्षयक्षतिर सम्मुखीन होउचंती, तेबे आजिर एई क्षुद्र भिडियोटी आपनको रामबाण सदृश कार्य करिवो। एहा एक ईश्वरंकर वरदान सदृश आपणकर एही समस्या उद्धार करिवो। कारण एई भिडियो रे मु आपनको एभली एक वृक्षर मूल को शेयर करूची, जार सेवन की पाश्चात्य औषध डाक्तरी औषध ठारू आपनको यथगुणा फल देई थाए। आपण जेतेबेले मध्ये याको सेवन करिवे सेतेबेले आपणकर देहरे एक नव यौवन स्फूर्ति तो अनुभव करिवे ही करिवे। ता सह आपणकर जदि शारीरिक त्रुटि जहाँकि आज पर्यंत एई विषाक्त औषध खाई खाई होईची ताहार मध्ये संपूर्ण निराकरण होई परिवो। एवं जो माने अकाल वार्धक्य परिणत होउचंती, खूब कम बयस से केश पाची जाउची, देहरे आदौ स्फूर्ति बल नाही, सेमानक मध्य एक नूतन स्फूर्ति एवं बलर तेज ओजर विकास घटिबो एवं सेमानकर दैनंदिन कर्ममय जीवन रे निजकु खूब शक्तिशाली मन करिवे। एवं एही वृक्षर मूल सर्वत्र विद्यमान। केवल भिडियोटुकु शेष पर्यंत देखिले धैर्य सह आपण माने वृक्षर संधान पाई परिबे एवं एहार सेवन रे निजकु कृत्य कृत्य मन करिवे। तेबे एही चमत्कार वृक्षर मूल को आपण मानकर कल्याणार्थे शेयर करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपनकर एही भली स्वास्थ्य भित्तिक परामर्श एवं तंत्र मंत्र भित्तिक ज्ञान संबलित भिडियो उपरे रुचि रहउची, चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन उपरे क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करिनु, तेबल कि आमे जेतल मध्य आपण मानक सेवारे एही भली स्वास्थ्य भित्तिक एवं तंत्र मंत्र भित्तिक वीडियो बना अपलोड करिवो, तार नोटिफिकेशन आपण पाखरे सीधा सड़क पहुँचबो एवं से सब को आपण सर्वदूर देखिकी निश्चित ज्ञान आहरण करें। तेज फ्रेंड्स, एवं नजर पकड़ा शक्तिशाली वृक्षर मूल जहाँकि सर्वत्र विद्यमान। आपंकर सामान्य अनुसंधान यही वृक्ष को आपण प्राप्त करें एवं यार सेवन आपको नूतन यौवन स्पर्श अनुभव हम एवं आपण शरीर में एक चमत्कार तेज ओजर वृद्धि पाइब। जदि आपण मध्य थकापण अनुभव होउची, दैनंदिन कर्म रे आपण माने क्लांत अनुभव करुचंती, जे जेउ कर्म करुथाउ जदि कर्म रे उत्साह रहउनी, आग्रह रहउनी, मंदा भली सब अनुभव करुचंती एवं आपनकर स्त्री सह सेही कार्यक्रमटी आरंभ होबार यथेष्ट आगुरु हुएत स्खलित हो जाउची किंबा कार्य आरंभ होउन ही स्खलित हो जाउची, एभली स्खलन रोगी मानक पई मध्य एहा अमृत तुल्य कार्य करिवो। जो माने पाश्चात्य औषध को सेवन करुचंती से माने भलो भाबरे यार कुपरिणाम को जानी पारुथिबे। पाश्चात्य औषध को सेवन कले आपनकर तो सीमित समय पे यह आपको एभली एक पुरुषत्व को प्रदान करिथाए। मात्र जो भली भाबरे ए औषधर पावर आपनकर सरुची एवं परवर्ती दैनंदिन जीवन कर्ममय को फेस करुचंती, सेतिबेले ही यार कुपरिणाम समस्त ही जना अछि। सकाळ मुंड बिंधिबा, बांती देखैबा, मुंड बुलेबा, हृदस्पंदन को वृद्धि करैबा, एभली नानाविध समस्या एई पाश्चात्य विषाक्त औषधर सेवन ही सृष्टि होउची एवं एथि नेकरी हमर युव भाई माने जो परेशान अछंती, जो चिंतित अवस्था अछंती एवं किछि एभली तत्व को से माने खोजुचंती जहाँकि तांको पई एही पाश्चात्य औषधर सेवन द्वारा जो तांको किंचित लाभ आसुची ताठारु अधिक लाभ आसंता एवं शरीर किछि क्षयक्षति करिया परिवर्ते बरं शरीर लाभ हुंता। एही भली जो माने अनुसंधान अछंती से माने भिडियोटु को निश्चित भाव में ध्यान देखिबा कथा, कारण एही भिडियो रे एभली एक चमत्कार बहु अनुभव सिद्ध वृक्षर मूल को शेयर करुच्ची, जहाँकि कविराज सिद्ध अटे एवं यह जिते व्यवहार करा जाए खूब चमत्कार फल दे थाए। भिडियो को ध्यान सहकारे भाई मैंने देखंतु, यह द्वारा आपनकर निश्चित भाव में आपनकर शरीर में ओज तेजर वृद्धि घटिबो, अकाल वार्धक्य ग्रास करुथिले एक नूतन यौवन आपण माने पदार्पण करिवे एवं निजको खूब धन्य मन करिवे, खूब शक्तिशाली मन करिवे एवं आपनकर सेही मुहूर्त जेतबेले आपण मानकर स्त्री सह कटौचंती से मुहूर्तटी एभली रंगीन होपई लागिबो, एभली शक्तिशाली होपई लागिबो, स्त्रीटी आपनको ऊपर गभीर संतुष्टि प्रकाश करिवो एवं यह आपनकर दाम्पत्य जीवन में एक मधुरमय अनुभूति को आनीदेव। तेबे यह केउं वृक्षर मूल आपण माने केउठु याकु पाइबे, यह ही आपण माने एउठु शिक्षा लाभ करंतु। एही वृक्ष होची आपनकर दुई गोटी प्रजातिर एवं आपनको एही दुई गोटी प्रजातिर वृक्षर मूल को ही संग्रह करिया पई पड़िबो। प्राथमिक भाव होची अश्वगंधार मूल, जहाँकि जदि आपण माने अनुसंधान करंती पाखापाखि हुए तो कौन नर्सरी डिपार्टमेंट आपण माने अश्वगंधार मूल को पाई परिबे किंबा सीधा सड़क आपण पाखरे जो पुटली बणिया पंसारी भाई दुकान अच्छी, कविराजी चेरमूलिका दुकान अच्छी, आपण सेठारु ए अश्वगंधार मूल को संग्रह करि परिबे। तेबे
এই ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାର ମୂଳ ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରକର ମୂଳ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଏକ ଅନାବନା ଜଙ୍ଗଲି ଗଛ ଭାବରେ ଥାଏ। ହୁଏତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃକ୍ଷଲତା ଚିହ୍ନିବାର ଜ୍ଞାନ ଥିବ ତ ବୃଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରକର ମୂଳକୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯାଇକରି ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାର ମୂଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଟୁଳି ବଣିଆ ପଂସାରୀ ଭାଇ କବିରାଜି ଚେରମୂଳିକା ଦୋକାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରକର ମୂଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟି ମୂଳକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରି ଶୁଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଷ୍ଟୋର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଧୋଇ ଶୁଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାକ୍ ହିସାବରେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରକର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ ହିସାବରେ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଭଲ କୌଣସି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଷ୍ଟୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି এই ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରକର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୃହରେ ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ତେବେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାର ମୂଳକୁ ଆପଣ 50 ଗ୍ରାମ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରକର ମୂଳକୁ 50 ଗ୍ରାମ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ଧୋଇକିରି ସଫା କରିକିରି ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାର 50 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ତାର 50 ଗ୍ରାମକୁ ମିଶାଇକିରି ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଡିବାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ଚୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଚାମୁଚେରୁ 1.5 ଚାମଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଧାରସ୍ନ କ୍ଷୀରକୁ ଉଷୁମ କରିକିରି ଏବଂ ସେଥିରେ ମିଶ୍ରିକୁ ମିଶାଇକିରି ଗୋଟେ କପ୍ এই କ୍ଷୀରକୁ ପାନ କରନ୍ତୁ। এইଭଳି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଥର ମାତ୍ର ସକାଳ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟି ଚୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଚାମୁଚେରୁ 1.5 ଚାମଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଅଧ ଚାମଚ ଲେଖା 3-4 ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଚାମୁଚେ ଲେଖା କରିବେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 7-8 ଦିନ 10 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ 1.5 ଚାମଚ ଲେଖା କରିବେ। এইଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଧ ଚାମଚରୁ 1 ଚାମଚ ଏବଂ 1 ଚାମଚରୁ 1.5 ଚାମଚ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଡୋଜ୍ ରହିବ, সেই ଅନୁସାରେ ଆପଣ 1.5 ଚାମଚ ଲେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳୁ ଖାଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେବନ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ ଧାରସ୍ନ କ୍ଷୀରକୁ ନଖ ଉଷୁମ କରିକି ଗୋଟେ କପ୍ ସେବନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷକରେ ଆପଣଙ୍କର 4 ମାସ ଖାଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ତମାମ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଓଜ ତେଜ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିର ଆଦୌ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଥକାପଣ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତିପଣ ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବସାଦ ମାନ୍ଦା ଭାବ ରହୁଛି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅକାଳରେ କେଶ ପାଚି ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ କେଶ ପାଚିବା ସମସ୍ୟା, କେଶ ଉପୁଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାହେଉଛି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। କେଶରେ ନୂତନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଆସିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଖଳନ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ହୀନ ଛୋଟ ମନେ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ଔଷଧର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇକରି ସେହି ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧକୁ ଖାଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକିରି ମୋର କହିବା ମୁତାବକ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟି ମୂଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଚମତ୍କାର କ'ଣ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଅମୃତମୟ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରଖିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଅଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟ୍ୱିଟର ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହା ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରୀ ଔଷଧର ବିଷାକ୍ତତା ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। କାରଣ କାହାର ଓଠରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାମାନ୍ୟ ହସ ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହସର 2 ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ଉପକାର କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଉପକାରର ମୂଲ୍ୟ 2 ଗୁଣା ହିସାବରେ ନିଜ ପାଖକୁ ଫେରିଥାଏ। ତେବେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମବାର ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।